Adofwa mo hwe me mo akwaba eba enkwasem TV so. Pamcho me din dinana. Ene me na me di dwumadi ne ho kya me. Ene me pese ye kasafa abrabo mu nyoma ye nyina no je ta hia bi ne ye ta hu bi. Ene ntintwitwa. Edi anibere nso ba. Ene ntintwitwa. Se me kan ntintwitwa de a na de na ye de me kan me gidi se o pointi obi wanso amene wokasa nso wanso ka ho anantintwitwa edi anibere eba ye mududo na ye pese ye tese obi ye pese ye gina tebia bi wa abrabo mu ye pese enipa hu ye se yedimu ye pese enipa nso gye ye nso ye tum enti etoda bi a ye nneoma bi kura enye sanye beya enipa bi beji yatum enokure bi a ewose ye kan ye nkasa anokure no efrisi ye pese enipa bi ji yatum wonua odi ne dwumadie bi onam tenene kwan so ana onam kwan bi so wonnim ho adwen kura na o pese wotwitwa ne 19 ma wonua ne ehwe ase ana so pese wotwitwa ne 19 ema wonua no ofriti bia a owo mu no ebeye te se wonti no ekwan bia obefa so a obeye saade no na ebeba mu ama no obefa so aye ene enipa sei nipa dodo ene ye sei nipa ye nhwe bonkum nhwe nifa efri se de ya adwene wo so an se asemasi anya no ho entimi so mepese menya bi asemasi anya sika entimi so mepese menya sika asemesi sidan miensa meso mpese mesi dan miensa asemesi aware meso sese meso me ware asemesi ayesei wo ma enti sese meso minya nkwala asemesi ayesei enti ye de abrabo no abrebia ye de tutu amanfo de ho yenia de yenhwe yenia nkase abrabo na yenhwe ekwan ya ye befa so ye benyini wo ya abrabo mu nanso ye de abrabo atoto nkofo de ho enye ade kokko nyina na sa ade hyenhyem nyina na yesika kokko enti hwewa brabo siyi enenti twitwa de enibere aba enipa bebre so wo asore mu wo nkremoso mu wo enamfo mu wo aware mu wo abusua mu enenti twitwa eni position tibia bia ye pese ye duru wa brabo mu ntino o pese wo ye de obetimi bia so betwitwa unua na ntin se wani bre no e wo de oye no ho ntino bibia mu no o pese wo ye ne sase ne ebe ya ebe ma wo nso position na unua no wo no wo so adu ho onua hwe yie na anentin twitwa e de ohaw bebrew edi bre e de ohaw bebrew hwe mensatien ba ko mienu miensa enan enum ni na anya peda ebi so sin bi ebi wasin bi ebi yetietia sin bi ebi wo ha ni shape ni yefe wo ha ni shape nyefe enti wiase ye nyina yanya peda enti giant ntwitwa no jai ani bre no wani bre ade dodo ma wani nso de yawo ketwa bia nyamede ma obia hweso yi kuramu yi bo abrabo yi tutu onyoma yi na abra wo tutu onyoma yi na oguso a wo ye dwumaden no wonso beduru tebia obia duru mu ene obia pese ode kwantia enya no ho nti ama enentintwitwa adoso obi so camera si nanim te se de me no kasa ya osofo bi opani bi obi ferifo bi obi kunu obi yire obi daachen anase bibisa opese wo seno within a minute simakituwe bi no what the best seni pana poto ebia na asam ni biye no kore ebia na asam ni biye no kore na dodo na wo yesa ade we ejida ani breso dodo na opese obi hwiase efiri se ne tibia na wo mu no ono ntumi nduru ho enti no opese ni pan ba hwiase no be pepepe
ene sikani brenti obi mfa ho so okum ono ankasa maame sikani brenti obi mfa ho so obekum ono ankasa ne nua sikani brenti obi mfa ho so obekum ono ane yere ono ane ma sikani brenti na obedi sikana kodi na hen ananti ntwetwe ye wotwetwe wonua yi a wagye ne position afai wotwetwe wonua bi nantin a wagye na adwuma aye enti adwuma na betena hoda hwe wananti ntwetwa ho hwe wano kasa ho na wo kasa dodo wadi nkoma masisi a wo ka asam bi kura na nipa ni mu ayohye mu bi efri se wodi a wo ka ye nanti ntwetwa Oso kamera si wani ma de be free wani ma ba se upo obi ahwe ase nanso obi wo ha wana brabu mu no wo bre pa na odi edu mpempenso wo de eduru no wo de dakope na wo de ase nipa ne onyam eya hwe yi wona ntintwitwa ho eya hwe yi wona ntintwitwa ho na wiase mu ni emu ade dodo ye hu ni nyina no dako ni nyina ye bedaija odifo bi na owusika bebre na owo ne ho tampa but na ade ba ko bi ayire free na brabom na ye nije edua na do wontumi na owo hawo abrabom na so nipa wona mabonten de wo hunu se nipa asemesi de owusika o wabobra o wayesi o but no ne ye nije wona brabom obebe wo no ye busa na se edeba ade pote pa na nka wunya ne na nka wo hunya de nka wo ina nka wo de bema wose ye nije oboso pin si enije enfie bebre wo de pe sa ne ho ni nyina enfie bebre wo de nya de wo de nya ye nyina no wanya nije da intinye sika nyina ne yedi enya sembia ne yeka enye enanti bia na etwitwa tisusuma wani mri obi ma wani nye de wo ho keto bia wo bia bon ho moden wa abrabo mu yire wo ho se wo bepre wo ho akọ wani mu abrabo mu na emom no enhwe se obema wo bia hwe ase se ne be ya wo bepagya chokonkro na ye kan no o se de o ma na ho so no onyame bre na ase na de obre na ho ase no onyame ma na so enti emma wo so se wo pese wo ma obi hwe ase efri se wona utietia won so de wo edo foro soro no wona na wo sane a obesa abeto wo mu okwan mu nti hwe yie wo na ntintwitwa ho na twe ho fre ni bre ho ena ni bre nti wasai ebusua ena ntintwitwa nti wasai obi abrabo wodi wani agye o wo sre ene nanso kai da bi se ekwan a wo fa so a wodidi gu nua no saa kwan na nso ena wo so de beba tuhwe yie wa brabo mu na anantintwitwa no doso ama yentumi nko yie yentumi nko yenim yentumi nko yenim especially yeni abibifo no wa wo hweme ebia na wo akwantum ebia na wo fie ebia menim ba bia wo adwuma mu eni brenti opesa wo yi obi efiri ni position na wo kwhye ho anantintwitwa saa na wodenam hwe yie na dako anuru so ebia na wo de ebeduru ho no na wanya no amfa nsre waka obi ho asem wo adwuma me yi na di nso asam na wo kan na nya no kore wako di obi ho adanse kurumu mane na ware egu anantintwitwa efise na wani bre na ware am wako kan obi ho asem wako mafutu bone efrise umpese nipa no beko yi wa abrabom de wa mani nua ntwa enkono no ono so ntumi ntwadu enti so bi furu dua pa aye apia no na jana ntintwitwa jaya ni bre no na ewiase yemfa nko babia wona wosi edan akase yehunu kumase yehunu won kan yehunu wo abruchimam ani babi biara wo hwe bibia wo mo bebre won tiase
ene de odi aeroplane eba ya wiase obi atumi fuko ba bi no ye boni din keke nanso ene ye huni bi wo hin oni ho bi ye ne etuntumfo na nas ye ne abibifo no yensua se ye bebɔ mmɔden na ye beboa ye nuanom dan se ye betwitwa wɔ nanti wonua ye bibi na woni so abona baso wonua ye bibi na woni so a boa no mane ndrum pempenso bi na ma na hwe ase ntwitwa ne nanti ani bre na dɔso ani bre nti ene emabaawa ene mrantie ye bɔ abrabobɔne ani bre nti ene obi mfa ho se obi dwa ne ho adagya se ne beye obi nya sika efiri se opese ye boni din ewa abrabom se na oye odefo sikanti ene waton woni onyam sika ketuwa bi ndi ene waton woni onyam ene wo so camera si wo so te se de ye si yesu ya ntronko ana wutwa efiri se opese wo ye te se obi efiri se opese wo ye odefo efiri se de obenye firi mu no eno ye wanunyam hye esen no kora obedi mena na ka asem bi kiran osese ye ton no kore ne ye to ahonya de a to no kore efiri se no kore ebe mo anya ahonya na nkontompo de edo kose yi so wo ahonya mba hwenkofo bebrea bi ya wo wabra bom otwa ho ahia na wo ye odefo pa na so wamfa kwampa so ande won wonyina wona brabo etwa sinyesini na so wona wo fa kwampa so no wodi won kwamen enti hweyi wo na enti twitwa ho asem ha enye no kore na nkanto obi so entwitwa wo nua bi enenti efisa opesa wode wo ho nka wo nua bi ho asam efisa opese uduru tebia bi wa brabo dako bituma ye wonso enti ene ye futu sama ye di twa ho se hweyi e wani bre ho na jai 19 twitwa ba mi ye obi adi wa adwuma mu nanso wo de oda so te adwuma nim wasay obi aware ye nanso wo de oda so te wo de ho wama obi agya asore kɔ wama obi agya mosque kɔ nanso wo de oda so tim ena ntintwitwa openi panima ne onyam nti abre bia wasam ne dikan hweyi ewa na ntintwitwa megidi se video be ye wa futusem na wachama wonso wantuma nte asemi wachama wonso a asemi betuma boa won nyame nkoso nhyira subscribe to your YouTube videos yi ene your channel yi se ne be ya abere bia no a ye video beba no benya bi hyema wonuanom so na won sanka bi nyame ya adoma ye besa hia bi bye bye.